गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः।
मौसा नमस्कार प्रभु कल्याण करंतु आपण कुशल अछि बहुत कुशल अछि अच्छा राते बहुत दिन पर देखा साक्षात थिला एई सब ताले घटना एई जिनिस को छाती भीतर चापी रखी की एमिति 12 जगह बुली के आसी के एठी पहुंचे एया तो हौ ता पूर्व कोन हेची तमर से जो हरिश्चंद्र का जो भजन गाई माने जो सुनै थिला लोक मान तमर श्रुति मधुर तमर से श्रुति मधुर होई से हमर सुरेश प्रधान बाबू 20 टका पुरस्कार करछ भगवान आगो चल के जळसी पत्र हम से खाई नहीं सर प्राण प्रिय संधान रे खोजी तो प्राण प्रिय जे मौसा मोर प्राण प्रिय को आसुथिले नहीं कहिबो जे एमि तो अनेक अछंती मु जानिबी केमिति नहीं तांको रूप वर्णना कहिया कहि परिबे निश्चित भाव रे कहि देबी सत कहतु आपण निश्चित कहि ठीक आकु विरह दर्दरा मु जणुछि मौसा मोर से जीवन
জীবনে ধরে অধিকারীও ভালো পাইপারি তা মানে কথারে যেমতি নাই সেই আত্মীয়তা বিরহ সাগরী পাঠ করে সব সাক্ষী করি সে বলে ছাড়ি চালি গলা যদি ମୁଁ ତାର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣ କହିଲା ପରେ ଆପଣ ତାହେଲେ କହିପାରିବେ ମଉସା ଆଚ୍ଛା ନାଥେ ସିଏ ଯଦି ତୁମକୁ ଛାଡି ଗଲେ ନା ତୁମେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯାଇକି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସେ ନାହିଁ ସେ ତୁମକୁ ଛାଡିନି ମଉସା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଇ ଆଚ୍ଛା ଫେରିଲା ବେଳକୁ ସିଏ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ହଉ ଦିନେ ନ ଦେଖିଲେ ଯୁଗେ ପରି ଲାଗେ ଆଖିକୁ ନ ଆସେ ନିଦ ତୁ କାହୁଁ ବୁଝିବୁ ଅନ୍ତର ବେଦନା ଦୂର ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ତା ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଦୂର ଆକାଶର ଚାନ୍ଦ ଭଳିଆ ବିରହ ଛରା ଫଗୁଣର କୃଷ୍ଣ ଚୂଡ଼ା ତୁମେ ରାତିର ସୁନେଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରୀତି ପ୍ରଳୟର ସବୁଜି ମାତୁ ସେ ମୋର ସବୁଜି ନା ଠିକ ଅଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ଟିକେ କହିଦିଅ ଶୁଣେ ସ୍ୱଭାବୀ ପୁଷ୍ପ ତୋମାରି ମଣିର ବେଶ ଶୁଣେ ସ୍ୱଭାବୀ ପୁଷ୍ପ ତୋମାରି ମଣିର ବେଶ କହିଲା ଭଳିଆ ଅବିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମର ଦୁଇଜଣ ଯୋଗିନୀ ଆସିଥିଲେ ଆମର ଯିଏ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ବିରଣୀର ସଭାପତି ମହୋଦୟ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଥିଲେ ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ସେ ଆଜି ସକାଳେ ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛି ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କର ଖବର ଦଉଛି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି ବସିଛି ଟିକେ ଏତେ ସମୟ ଏତେ ଦିନ 6 ମାସ ପାଇଁ ବର୍ଷେ ହେଲାଣି ବୁଲୁଛ ଆଉ ଟିକେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିପାରିବ ମୁଁ ଭ୍ରମଣ ରଙ୍ଗବତୀ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏତେ ଆବେଗ କାହିଁକି ଏତେ ବିରହ କଣ ଦିଦିଟା ଛୁଆ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର ତୁମର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଦେବେ ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ Começa
विशु ना ये विशु ना माधव विशु जैसे विशु की तुम भाया एक्जाक्ट विशुटा मु भाविली विशु बोधे देख कंठ अल्प किंतु स्वांगटा माने भाव केते गीत से पड़े माने कंठ अल्प और जोर जार की पार्टी करी पढ़िबी एटा माइक फाटो दबो केते कोन हो रस जदि न बाहर नव रस भितर यार केतेटा रसम देखली मु भाविली विशु बोधे कोठी घर तुम तेरे में 50 साल मोहनी पाड़े मोहनी मोहनी पाड़ महुल पाल मोहिनी पाड़ मोहिनी पाल एटा नहीं तेरे में 50 साल आगुर मते देखिछ केबे नहीं हां धन्यवाद धन्यवाद रे मां दुखरे जर्जरित होइकरी तम हृदयर वेदना तमर कथा तमर भाषा आज्ञा मते लाଗୁଛି तम दुखरे पड़ी जरमा आज्ञा कहार गुण कहार कीर्ति कहार मुख वर्णना करूछ लाଗୁଛି से तुमर स्वामी बोधे स्वामी नाहंती बोधे ए दुखरे जर्जरित होत ना आज्ञा कौन पड़ी होइकरी पड़े ने हां गमसा कली होचंदी तुमको कली करी पड़े ने कहि ना आज्ञा कड़ी करी से कौन भाग्य से पड़ेगी पड़ी नहीं रहती मां ना हो ए झियो तुम जोगी संधान नबा आज्ञा कहिलो तुम जोगी रो संकेत मते दियो तुम जोगी रो किछि संकेत देले मु वृद्ध लोक जाई खोजी खोजी आनिबे रे मां मोर बड़ थाउ कि न थाउ ए मौसा हां मो स्वामी से हर्ता कटा तीन पुर देवता हाँ। आ तक संकेत मु कोन किछि कहि पारिने कहि पारिबी कहिलो तो हां ठीक कहिलो संकेत दियो हां मजा की बड़ा गलिया बंगु सागो कागी रे जालो किलिया मजा की बड़ा गलिया बंगु सागो कागी रे जालो किलिया देखी बकुरु पकाई सनिया मौसा देखी बुली दुखी कनिया मौसा तोरे डोरी के डोरा गमौसा तोरे डोरी के डोरा नाउ डोरी डोरी कोरा मौसा मौसा
କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋନି ଦେଖିବ କୋଉ ବାଗେ ଯେ ସେ ଯାହା ହଉ ତମେ କିଛି ସଂକେତ ଦେଲ। ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟାଣୀକି ମୁଁ ପଚାରେ, ଅନେକ ଯୋଗ୍ୟାଣୀ ମାନେ ସଂକେତ ଦେଇ ଜାଣନ୍ତିନି, ଖାଲି କୁହନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଭେଣ୍ଡିଆ ଆଉ ଏମିତି ଇଏ ସିଏ। ଏ ତ ଏମିତିଆ କେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ନା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଝିଅ କାହିଁ ପାଟି କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ମୋ କଥାରେ ଟିକେ କଥା କହିବନି। ତମ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛି, ତମ ଯୋଗୀକି ଖୋଜିବି, ମୋର ବଳ ଯାଉ କି ଯାହା ହଉ ଯିବି, ସଂକେତ ପାଇଛି ମାନେ ଯିବି। ସମସ୍ତ ଯୋଗିଆଣୀ କଣ କହନ୍ତି କି ମୋ ଯୋଗୀ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଅଳ୍ପ ବୟସ ଟିକା ମାରିଥିବ ଆଣିଥିବ କୁମ୍ଭ ଧରିଥିବ ଭିକା ମାରିଥିବ ସବୁ ଯୋଗୀ କରନ୍ତି। ତମେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲ ପାଣିରେ ବି ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବେ, ସେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ସଂକେତ ମିଳିଲା। ଯଦି ବାପା ନା କି ଶ୍ୱଶୁର ନା କି ତାଙ୍କ ନା ତୁମ ଶ୍ୱଶୁର ନା କି ଶାଶୁ ନା କହିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କି ତୁମର ନଣନ୍ଦ ନା କହିଥାନ୍ତା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ହେଲେ ପୁରା ମୁଁ ପଚାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ଭାଇ ତୋ ନା କଣ ନା ୟା, ତୋ ଭଉଣୀ ନା କଣ ନା ୟା, ମୋ ବାପା ନା କଣ ନା ୟା। ଏଇଟା କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯୋଗିଆଣୀ। ତମେ ଗୋଟିଏ କହିଲ ଯେ ସେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଜାଣିଲେ ଟିକେ ଏଇଭଳିଆ ପୁଅଟିଏ ପୁରା ଚତୁରିଆ ପୁଅଟିଏ, ତାକୁ ମୁଁ ପାଇକିରି ରଖିବି। ହଁ ଆପଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି କହିଦେବେ ମଉସା। ମଉସା କହିବି ଧର୍ମର ବାପ କହିବି ମଉସା। ଝିଅ 7 କି 8 ଝିଅ ମୋର, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ରାହ୍ମଣ 7ଟା ଝିଅ ମୋର। ତମେ ଯୋଡା ହେଲେ ନ ହବ, ମୁଁ ବିଦା କରିବାକୁ ମୋର ଶକ୍ତି ମିଳିବନି। ବା ହଉ ଧର୍ମର ବାହା କରୁଛି, ସିଏ ପାରି କରିବେ 7 ହଉ 9 ହଉ ଯାହା ହଉ ଧର୍ମର କରିବି। ଯେ ଦେଖିଲୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଯୋଗୀକି ରଖିଛି ତୁ କହିବା ଭଳିଆ ଟିକେ ଥମ୍ପିଲା ପେଟିଆ ହେଇଛି, ଗୁରାଟେ ସୁନ୍ଦରିଆଟେ ନିଛଳିଆଟେ, ଦେଖିଲୁ ଏପଟେ ଟିକେ ମାର ଖୋଜିବୁ। ଇଏ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବି, ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆମର ଗୋବିନ୍ଦ ବେଣୀ ଏକ ପବିତ୍ର ମୌଜା, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ଲୀଳା ଚାଲିଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଗାନ ଚାଲିଛି, ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା। ଇଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜଣେ ଭାଇଟିଏ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଗୋଟେ ପାଟିର ଦଣ୍ଡପାଟି ପିଲା, ବୋଧେ ଆପଣ ଦଣ୍ଡପାଟି ପିଲା ଦେଖୁଛ 6 ମାସ ହେଲାଣି ପେଟରେ ଭୋକ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ, କାঁଦେ କାঁଦେ ମୋ ଆଖି ବି ଭଲ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉନି। ଆଜି ତୁ ଦେଖି ଭଲ ଭାବେ ଚିହ୍ନିଲୁ ନାହିଁ, ଝିଅକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନି। ଗଲା ବେଳେ କେତେ ହରିର ଡାଲ ହେଇଥିଲେ ନା ମତେ କଲେ କି ପେଟକୁ ଖାଇଲେ ବାବାଜି ପେଟ ମୁଇଁ ଡାଲ ରଖିବି 17 ବର୍ଷ ରଖିବି। ହେଲା ତ କିଛି ଗୋଟେ ମୁଇଁ ହେଡି ମତେ ଛାଡ଼ିକି ଦେବୁ ଭାଇ ମନା ଡାକ୍ତର କେମିତି ହଉ ଚାମ୍ରା ମନା କି ଦୁଃଖ ଦେବି। ହଁ ଯେ ଚିହ୍ନିଲ ଝିଅ କିଛି ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବୋଲି ଜାଣି ହଉନି ତ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବୋଧେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦୟା ସେ ପ୍ରଭୁ
स्वामी जदि विदेश रो आसी थाए दक्षिणांगी नारी नारी जेमिति विकल हे स्वामी प्रति आग्रह हुए किबा वैशाख मास रे जते बेले धरित्री वर्षा को नहीं थाए हां कोई में फुटी जाए बेले बेले जते बेले वर्षा अदनिया वर्षा वैशाख मास भूई फाटी के थाए अनेक थाए टोपे जल जदि टोपाटे जल सेते बेले पड़े कि आनंद सेही भली आजी से दक्षिणांगी नारी सेमिति अच्छा डाकुचंदी खोजुचंदी ना मानव भंजन के पटे निश्चित हुआ मु तो मोर केउ दोष कली के काहे कि तमे मो मुह छड़ी चली से काहे कि हम तो भागा करते कष्ट दिल तमे ये कोन मोर भूल पाई पर हुन ना ना फलो में अकेले में पुस्तक के जाके ना सुंदर को दौड़ दबो स्वामी सात कलश आठ दीप को साक्षी रखी मु तो मोर विवाह करती ये कोन मोर विवाह रखन कहि परिबन तुमे तुम सुंदर को साक्षी रखी कहि परिबो से कहते मु विदेश फेरी आसी तो नाथ बोली कहते नानीला हाला आम स्वामी भी घर नाथ अभ्यास रे घर हाला नानी गो हाँ एमती दिन बा हाँ पतारी बात स्वामी तो कथा पदे कही जाइला मन रखिनु हाला देखिया मो स्वामी आइलो ठीक ठीक उत्तर देबे हाँ जदि आ ऊपर एक पा ऊपर होइता है के कहि पारबेनी हाँ काल का पतारी बात होइता है बदी कहि पठी ठीक उत्तर देबा हाला ना हले आजी ये मामा माउसी बोइती मामा साबोई जी गरम पानी आने गिरी पकई देते जा तुम मुलसा हो
କହୁଥିଲୁ ହଁ କେନ୍ଦରାର ସୁନାମ ପଚାରିଛି ସେ କଥା ତ କହିବା କହିଲା କହିଲା ଜଗି ବେଟାଟା ତମେ କହିବ ଗୋଟା ମୋର କଣ ଅଧଘଣ୍ଟିଆ ଅଛି ତ ଗୋଟା ତ ଅଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋପାଲ ଅଛି ନାଇଁ ଛାଡେ ବାବୁରେ ଆମର ହଉଛନ୍ତି ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବିଶେଶ୍ୱର ବେହେରା ପଦଟିଏ କହନ୍ତି କେ ପ୍ରାପ ସାଇର ସଖୀ ମନ ଦେବୀ ଥରେ ଉଚ୍ଚ ଦୁଇ ତର ଭିଡ଼ି ଧରି ସଖୀ ଆଲିଙ୍ଗନ করে ধীরে সখী আলিঙ্গন করে সখী মান ভাগি তোরে অঙ্গ সাইনি রে বসি যাবো আরে সখী শুনো হে পণ্ডিত জন হে কেন্দরার দর্শনা घन सुशील आनंद तत्वपाती तार जातीय बाद्य जोटा कि केंद्रा बाद्य प्रथम जातीय संगीनी प्रथम
वरिष्ठ जोगी हो गलानी ओडिशा रे अनेक जगह ना सब जगह दंड नृत्य संगे टुकु कहले समस्त जानते केन्द्र दस नाम टी रखियो माने ना मन पड़न टी मझे मझे जे अमर कसर के देइछि लाउ तंबार केन्द्रार सब देइछि भाषा कोश अमर कोश बुढ़ा मती बर्म हो गलानी जना पड़े तुम नाथ से बुझे सुझे कि निया एत दिन पाई जाओ कहीं कर झगड़ा हवा मा एक दीपद कि बुझाऊ बुझुनी का मोसा समास हेला गलेनी जे कोआडे पिया छुआ पिला घर केंदी घर आसिकरी भी माइप कर दिने जीव किछि कहबिनी हां गवासी के दिने पुस्ती दिया गो कोआडे माइप रखिकरी मोर गया सत्य कथा माने जेहेतु स्वामी बोली जानि छलनी एते दिन किया कोआडे जाइतु पचार द भल के अरे पुओ तू तो मो पुओ ना सुन मु तो मृग नयन टी बाहा कर देथली यार पट्टी मौसा तो मते जानि ठीक रे नहीं मु तो ताकू तते बाहा कर देली निछलिया छड़ी बाहा कर देली मौसा ता केते बेले तू एटी के मने मने आनिलु तते संगे संगे चिडुची से वर्ष भितरे मत पचार जो तो कथा तू बुझबु आ किछ मु कहि मौसा जानि छ कोन जाऊ तुमको भाबते तो हो चिट्टू कोन ता कोइ सने ता की थोड़ा पेलानी बरा मौसा जा हला कि ता पार्टी नी कि तू माइक लियो हां हां ता पार्टी नी माइक अच्छा मौसा शब्द कहबी कहलो डालमा को छाड़ दे पछे केंद्रा छाड़ अरे अरे की काम तू एने करजु माने ताको छाड़ दे तो केंद्रा छाड़ी केंद्रा छाड़ कहला तोते छाड़ देबी ना मद एले छाड़ीबी नेका तू टीवी रे देखुतली डालमा को छाड़ दे किंतु मो केंद्रा छाड़ सतरे एटा तो आखी थोड़ा पलेने से हवा न हवा पर एक्सपायरी डेट बेला अच्छा एटी के संग संग हो जेडी 4-5 भितर जे एटी क्वालिटी बोली जणा पडुनी आ अच्छा अच्छा पाटी तार माइक ना जबरदस्ती में ताहला हिलक करो जे फुला मुहती सुंदर भाव जगे तू भी जानी नु मु बुढ़ा मांगड़ को छोड़ छाड़ी मार जाके इला कोड़ा तेरु तंडी नारी
ମଉସା ବରଦରୁ ଦଣ୍ଡି ନାରୀ କାହା ସଙ୍ଗେ ପରାଇ ଦବ ସାରି ମଉସା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭଉଣିଲ କେବୁଳି ତୋତେ କରି ପିଆଜ ଛାଡ଼ି ଅବଳାର ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଯଦି ତାର ଇଞ୍ଜିନଟା ଠିକ ଅଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପଇଲେ ମଶା ଚାଲିବ ବୁଢୀ ବୁଢୀ ବୋଲି याकू दरकार नहीं यार हजार हजार नागर भी थे चलो इंजिन ठीक अच्छे माने पेट्रोल पड़ले चलला गाड़ी चक्का से जहाँ जाऊ डाला धड़ धड़ी हो जहाँ हो पेट्रोल पड़ले इंजिन स्टार्ट हो तेणु याकू दरकार नहीं आउ हजार हजार चलो एटा छाड़ दवा ମଉସା ए बयस छाड़ी देकी जीव ना ना ନାଇଁ ନାଇଁ ମଉସା ଏଇଟା ଠିକ ଠିକ ना से कहउचंदी ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଠିକ ଥିବ हां ଡାଲାର ସିଟ ନଥିବ ବସିବା ପାଇଁ हेले स्टार्ट हो ना गाड़ी ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲେ ଆମ କୋନ ଯୋଉ କଛି ଆସେ କି ଥାଳେ ଖସି ପଡିଥିବ ସମ୍ଭାଳିବା ଦରକାର କ୍ଲିୟର हो ଯଦି ଇଞ୍ଜିନ ସିଜ ହେଇଯିବ सतो की पेट्रोल जगह सेटा पास करबा ठीक हेबो जदि एक्सीडेंट रे तो अधिका दारे देबो हां ताले ठीक ठाक कर दे गाड़ी का बैक गियर जदि न कोइला ताले गाड़ी का ठीक कर दे हम देखा के सजल से तो बैक गियर म जानि आगो गियर न आगो जा देबे से तरा पछु गियर पछु गियर तो बिलो इला गछरा रा बिला काटलो गछरे रा बिला काटलो जहाँ हो भल लगे पार्टा बहुत भल लगे आम जहाँ आशा करूँ तार अधिक पाइल विशेष कर तो सब देख सुंदर स्वान कल